बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देख रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में बड़े केस की बड़ी समाअत। इमरान रियाज खान साहब की बाजियाबी के हवाले से केस की समाअत हुई, जिसके अंदर अदालत ने बड़े सख्त अहकामात जारी कर दिए हैं। उनकी रिहाई और गिरफ्तारी की फुटेज भी चला दी गई है और इसके साथ साथ एसएचओ को भी मुअत्तल कर दिया गया है और डीपीओ सियालकोट को बचाने के लिए सरकारी वकील जो है आ गए हैं। सरकारी वकीलों ने महाज संभाल लिया है। अब देखते हैं कि वो अपनी नौकरी बचा पाते हैं या फिर नहीं। आज की पूरी समाअत का अहवाल आपके सामने रखते हैं कि आज अदालत बड़ी सख्त बरहम हुई है। उन्होंने एसएचओ को मुअत्तल करते हुए उनको कहा है कि आप 7 दिन के अंदर जवाब जमा करवाएं, वरना आपकी नौकरी खत्म कर दी जाएगी, वरना आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। और इसके साथ साथ एसएचओ के हवाले से और डीपीओ ने एसएचओ को कुर्बानी का बकरा बना दिया। उन्होंने अदालत में कहा कि जो इसने किया है, जो इनका रवैया है, उसका मैं जवाबदेह नहीं हूँ और इनका कंडक्ट ठीक नहीं है। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि अदालत ने गुस्सा क्यों किया, अदालत बरहम क्यों हुई। अदालत के सामने जब रिकॉर्ड सामने आया, जो रोजनामचा होता है, उसके अंदर इमरान रियाज खान साहब की गिरफ्तारी और रिहाई के हवाले से कोई चीज दर्ज नहीं है। अहकामात कहाँ से आए, किस केस में गिरफ्तार किया, कोई चीज दर्ज नहीं है। जिसको देखते हुए चीफ जस्टिस जो लाहौर हाई कोर्ट है वो सख्त बरम हुए। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, आप ये किस तरह जो है चला रहे हैं, आप किस तरह मुल्क को चला रहे हैं। आप कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तो हर चीज गैर कानूनी बना दी है। अगर इसी तरह हर काम आपने गैर कानूनी करना है तो फिर हम आइन और किताबों को बंद कर देते हैं, अदालतों को बंद कर देते हैं, फिर आप मुल्क को चलाएं जिस तरह आप चला रहे हैं, फिर आप मुल्क को जो है आपके रहमो करम पे छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि रोजनामचे में हर चीज लिखनी होती है, एक एक चीज लिखनी होती है, आपने कोई चीज नहीं लिखी। अदालत ने एसएचओ से दरियाफ्त किया कि आपने किसके हुक्म पे ऊपर जो है इमरान रियाज को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि आपने रोजनामचे में लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। आपने गिरफ्तारी डालने के बाद आप फिर पूछ रहे हैं कि जी उनको अहकामात दिए जाएं, उनको जो है आप डिप्टी कमिश्नर से आप अहकामात जो है फिर ले रहे हैं कि आप वो जो है आपको अहकामात दे, एमपीओ के तहत जो भी चीजें हैं वो आपको दे। उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। डीपीओ सियालकोट जब रोस्टम पे आए तो अदालत ने कहा कि आपकी नौकरी वो तो नहीं बचेगी, आपके साथ क्या किया जाए, आप तो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। आपने किस कानून के तहत इमरान रियाज खान साहब को गिरफ्तार किया है, वो तो बाहर जा रहे थे। उनका कौन सा ऐसा बयान था जिसकी वजह से यहाँ पे इंतशार होता, यहाँ पे कोई जंग होती, कोई हालात खराब होते। कोई एक बयान तो दिखा दें, कोई ऐसी चीज तो दिखा दें कि उन्होंने बयान दिया हो ये चीजें हों और फिर आप उसको एमपीओ के तहत गिरफ्तार कर रहे हैं। कोई उनके पास जवाब नहीं था, कोई चीज नहीं थी। और सरकारी वकील आ गए उनको बचाने के लिए और अदालत को से उन्होंने इस्तदा की कि उनको 2 घंटे का टाइम दिया जाए। उन्होंने 2 घंटे का टाइम मांगा, जिसके ऊपर जो है अदालत ने 1 बजे तक जो है समाअत मुलतवी की है। और अदालत में आज जो है इमरान रियाज खान साहब की गिरफ्तारी और रिहाई की फुटेज चलाई गई। जब रिहाई की फुटेज चलाई गई तो अदालत ने अहकामात जारी किए कि इस फुटेज को यहीं पर रोका जाए और समाअत 1 बजे तक मुलतवी की गई। तो देखना होगा कि उस फुटेज के अंदर क्या है। जो फुटेज के हवाले से खबरें आ रही हैं कि वो बड़ी बोगस फुटेज है, ना उसके ऊपर कोई तारीख है, ना कोई टाइम है उसके ऊपर। ये बड़ी अजीब सी एक फुटेज है जो सामने आई है। और इसके साथ साथ इमरान रियाज खान साहब के हवाले से बड़ी परेशानी है। इमरान रियाज खान साहब के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी परेशान कुन है, खौफनाक हैं कि उनको मारा गया है, उनको तशद्दुद किया गया है, उनको वो चलने फिरने के लायक नहीं है, ज़बान बंदी की गई है, उनको बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बड़ी खौफनाक चीज़ें आ रही हैं। कोई सदाकत नहीं है, अभी तक हम उसकी कोई उस तरह से तस्दीक नहीं कर सकते हैं। मगर एक एक खबर जो है परेशान कुन है। आप उनके लवाहिकीन को देखें, वर्सा को देखें, उनके वालिद एक बुजुर्ग वालिद हैं, वो रो रहे हैं, वो अदालतों के धक्के खा रहे हैं। उसके साथ साथ उनकी बीवी, उनके बच्चे, वो इस वक्त किस हाल में होंगे। कम से कम ये तो बता दें कि आखिर आपने उनको किस जुर्म में अभी तक जो है रखा हुआ है, आखिर क्या कसूर है उनका। आप ये तो बता दें कि वो जिंदा भी है या नहीं। आपने उनके साथ क्या सलूक किया है, या क्या आपने वाकई उनको मारा है, वाकई आपने तशद्दुद किया है। कम से कम ये तो उनके लवाहिकीन को बता दें कि ये फलां जगह पर है, हमने उनको रखा हुआ है, कोई खबरें नहीं आ रही हैं।
رات ایک خبر آئی کہ جی ان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا ہے۔ ابھی تک کوئی خبریں نہیں آ رہی ہیں، کوئی چیزیں نہیں آ رہی ہیں، ساری اس وقت جو ہے افواہیں ہیں، اور انفارمیشن جتنی آ رہی ہے وہ بھی کوئی تصدیق نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ جی ان کو مارا گیا ہے، ان کو ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں آ رہی ہیں، یہ خبریں آ رہی ہیں، اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جب تک وہ بازیاب نہیں ہوتے، جب تک وہ باہر نہیں آتے، تب تک ان تمام چیزوں کی تصدیق نہیں ہو سکتی، اس کی کوئی تصدیق کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک کسی کو بھی نہیں پتا کہ عمران ریاض خان صاحب کو کہاں پر رکھا گیا ہے۔ اب تمام امیدیں، تمام چیزیں عدالتوں کے اوپر ہیں کہ عدالت ہی احکامات دے۔ عدالت نے جس طرح سے احکامات دیے تھے، عدالت اپنے احکامات کے اوپر عمل کر پائے۔ جو ان احکامات کے آڑے آتا ہے، تمام کی نوکریاں ختم کر دی جائیں، ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ اگر آج ایک ڈی پی او کو جیل بھیج دیا جائے تو پھر اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اس طرح سے غیر قانونی، غیر انسانی کام کرے۔ اگر ڈپٹی کمشنر کو جیل بھیج دیا جاتا ہے، ان کی نوکری کھا دی جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر پاکستان میں کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اس طرح کے کام کرے۔ ان کو ڈر ہوگا، ان کو خوف ہوگا، مگر دوسری طرف عدالتیں ان کو جو ہے ریلیف دے دیتی ہیں، ان کو اس طرح سے چھوڑ دیتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ بادشاہ بن جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ جناب ڈر خوف نکل جاتا ہے۔ آخر کون ہے جو پولیس کو چلا رہا ہے؟ پولیس کو آخر کون احکامات دے رہا ہے؟ دوسری طرف اور یہ مقبول جان صاحب کا کیس ہے، اس کیس میں بھی جو جسٹس عالیہ نیلم ہے، انہوں نے احکامات جاری کیے ہیں کہ ان کو دن 2 بجے تک پیش کیا جائے عدالت میں۔ تو دیکھتے ہیں کہ عدالتوں کے احکامات کو مانا جاتا ہے یا پھر نہیں، یا پھر یہاں پر جو ہے اپنا ایک گنڈا بدماشی کا راج ہوگا، اور لگتا نہیں ہے کہ عدالتوں کے احکامات کے اوپر عمل ہوگا، اور عدالتوں کو ایک قدم سے بھی جو ہے 2-3 قدم آگے بڑھ کر تمام یہ جو لوگ ہیں جو عدالتوں کے احکامات کو نہیں مان رہے، عدالتوں کے احکامات کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو سبق سکھانا ہوگا۔ جس طرح سے اس ملک کے اندر غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے، جس طرح سے غیر انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، پوری دنیا جو ہے پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ خواتین کو جس طرح سے اٹھایا جا رہا ہے، جس طرح سے ان کو مرد اہلکار جس طرح سے گھسیٹ گھسیٹ کر ان کو گرفتار کر رہے ہیں، ان کو گاڑیوں میں ڈال رہے ہیں، پھر جو تھانوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ جی خواتین کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور یہاں تک خبریں آ رہی ہیں کہ جی چیخیں آوازیں آ رہی ہیں، جو وہاں پر لوگ تھے وہ بتاتے ہیں کہ بڑا بھیانک ہے، خواتین کے ساتھ غیر انسانی ایک بڑا عجیب سا رویہ ہے۔ تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں، بڑی تکلیف دہ ہیں، بڑی دکھ ہے۔ تو دوسری طرف عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے آج ہمیں امید ہے کہ عدالت جو ہے ان کو بازیاب کروائے گی، کوئی بڑا حکم جاری کرے گی، اور اس میں ملوث جو تمام کردار ہیں ان کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، ان کو بے نقاب کیا جائے گا، اور ان کو جو ہے سخت کے سخت سزا دی جائے گی۔ تو یہ میری تھی اب تک کی ویڈیو، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔